Today is a special day. You may be seated. Hoy es un yom especial y pueden sentarse. Because today is the first day of summer, Porque hoy es el primer yom del verano. according to the biblical calendar. De acuerdo al calendario I escritural. want to read to you Y quiero leerles from Enoch, del libro de Enoch, just very quickly, muy rápido, chapter el 82, capítulo 82, verse 4. verso 4. Blessed are the tzaddikim, Baruch son los tzadikim, the righteous, los rectos, those who walk in the way of que obedience, caminan en el camino de la obediencia, who never commit sin or chata'ah. que nunca cometen pecado o In the hata'ah. reckoning of their days, the sun traverses the heavens, En el configurar sus sus tiempos, the what? the heavens, What traverses traverses the heaven? the sun, El Shemesh, el sol, viaja por los firmamentos, entering and leaving windows entrando y abandonando aperturas for 30 days. por 30 días. Put this fan towards you so it doesn't mess me up. Just lift it up there. Entering and leaving windows for 30 days. Entrando y abandonando aperturas por 30 yamim. With the chief thousands Con los jefes de miles of the stars, de las You- Kokabim. order of stars. La orden de las Kokabim. Together with, now don't miss this, Junto con, y no se pierdan esto, together with the 4 days that are inserted, junto con los 4 yamim que son insertados, dividing the 4 seasons of the year, dividiendo las 4 estaciones del año, who go before them to properly insert the 4 days. que van delante de ellos para apropiadamente insertar los So, 4 yamim. these 4 days Entonces estos 4 yamim are so important son tan importantes that angels que los malachim are ángeles assigned son asignados to insert these 4 days. a insertar estos 4 yamim. What happens if, like most people you know, ¿Qué pasa si, como la mayor parte de la gente que usted we follow the conoce, Roman calendar seguimos el calendario romano and we don't insert the 4 y days? no insertamos los 4 yamim? Here it is. Aquí está, Enoch 82 Enoch 82, and verse 5. verso 5. Because of these 4 days, A causa de estos 4 yamim, the children of the nations los hijos de las naciones will be in error estarán en error if they do not count them si no los cuentan in the full numbering of the year. en la numeración completa del año. Men will make mistakes Los hombres cometerán errores and not accurately mark these 4 season days. y no marcarán estos 4 yamim marcadores en precisión, For they belong to the counting of the year porque le pertenecen a la cuenta del año and are recorded faithfully forever. y se graban lealmente por siempre. One in the first window, Una en la primera apertura, that's winter, ese es el invierno, that's right around December 15th. cerca del 15 de diciembre. One in the third, Uno en el tercero, one in the fourth. uno en el cuarto. The fourth is spring. El cuarto es la primavera. The third is fall. El tercero es el otoño. And one in the sixth, Y uno en el sexto, summer. el verano. That's today. Eso es hoy. The sun is spending its last day El Shemesh, el sol, está pasando su último yom in the sixth window. en la sexta apertura o ventana. And the year is complete Y el año se finaliza with 364 days. con 364 yamim. See how important this is? Días. ¿Ven lo importante que es esto? 12 times 30, 12 por 30, you with me? ¿está conmigo? Is 360. Es igual a 360. That's all you got. Eso es todo lo que uno When the tiene. sun and the moon worked Cuando el sol y la luna funcionaban together, juntos, that's all you had. eso es lo único que uno tenía. If you leave out these 4 days, Si uno elimina estos 4 yamim, then días, we are not following the calendar of heaven entonces no estamos siguiendo el calendario del firmamento given to Enoch. que fue dado a Enoch. Now, how do we know today is the first day of summer? ¿Y cómo sabemos que hoy es el primer yom del verano? Today is the last day Hoy es el último yom that the sun que el Shemesh, sol, spends in the sixth window. pasa su tiempo en la sexta apertura. So that, I'm sorry, it is in the northernmost point Está en el punto más of the sixth window. más extremo del norte de la apertura And it begins to work sexta, its way back y comienza a retroceder de nuevo into the fifth window. a la quinta But I apertura don't want to get into that. o ventana. Y no quiero The point explicar más de being- ello, pero el punto es que Summer el verano is not June 21st. no es el 21 de junio. That's the point. Ese es el enfoque. Neither is summer Ni tampoco es el verano the summer solstice. El sol. I'm sorry. Let's change that. Neither is summer Y tampoco es el verano, Memorial Day weekend. el fin de semana de memorial, The unofficial start of summer.
Como se observa en Estados Unidos, el comienzo no oficial Right? del You've heard verano. that? Memorial Day weekend is the unofficial start of summer. Han oído que el fin de semana de Memorial aquí Yes. en Estados Unidos es el comienzo no oficial Neither del is it verano. June 21st. Y tampoco es el 21 de junio, It is the day sino que es el Yom, el día that the sun que el sol, Shemesh, is in the sixth window, está en la sexta apertura, in the northernmost point, en el punto más extremo del norte, before it goes into the fifth window. antes de regresar a la quinta apertura. Okay. So today is summer solstice. Entonces hoy Does es that make more sense? el solstice It is de now, verano. now, how do we know? ¿Y cómo lo sabemos? If you go online Si uno va en línea and you look in Jerusalem, sunrise and sunset, y si uno ve allá en Jerusalén el amanecer y la puesta del the Shemesh, longest day of the year el día más largo del año, with the most light con más luz, is today. es hoy. Starting today Comenzando hoy and then tomorrow, y luego mañana, each day cada will Yom have less and less light. tendrá menos y Yes? menos luz You already checked it out? And more darkness. y más oscuridad. Because this is the marker of summer Porque este es el marcador del verano, in the sixth window. en la sexta apertura. And then tomorrow is a new month. Y mañana es un nuevo mes. And it begins a brand new month. Y comienza un nuevo mes. That's not what I wanted to speak about, but I wanted to wish you a healthy summer. De eso no quería hablar, pero les quería declarar un feliz y sano verano. May your summer and the next days be full of beaches. Que su verano y Suntan lotion. sus próximos Yamis esté repleto de playas y de crema de For you single protección del folks, may you Shemesh. find the love of your life this summer. Para ustedes solteros que encuentren el Ahabá de su vida este verano. And for you husbands looking for other wives, may this be the summer season. You find your other wives. Y que para ustedes esposos que ya están casados y están buscando otra esposa, que este sea el verano que encuentren a su próxima esposa. And for you children, may you have sand castles in the sun. Y que ustedes niños tengan Build castillos those en el most verano beautiful sand de castles arena. that your mind can ever imagine. Y que edifiquen los castillos más preciosos de arena que puedan imaginar. I'll be preaching a message for a few hours today, Estaré proclamando un mensaje por unas cuantas horas hoy, minus our time limitation, menos nuestra limitación del tiempo, entitled A Doorway into Israel. titulado Una entrada a Israel. A Doorway into Israel. Una entrada a Israel. Listen carefully, Escuchen con mucho because I'm going to cuidado, do a little spanking in this message. porque voy a hacer un poquito de golpear en este mensaje. This is not domestic discipline. Y este no, Alright. I think it is. Well, it could be corporate or corporate domestic discipline. Podría ser corrección corporal de la casa. Jesse's going like this. So if you men want to do that to your wives, whoever, not interested. Let me focus, all right? Let me just try to focus. But I'm going to do discipline, Pero yo voy a hacer corrección, but not domestic. It's pero congregational no discipline. casera, sino de la congregación. Actually, it was Alvia who brought it up. En realidad, el día que So, lo introdujo. I'm going to share some things that you might say, ouch, why are you talking about me that way? Y quizás alguien I diga, didn't come all the way here "Ouch, for you to talk about me. ¿por qué están hablando de mí? Yo no vine así a todo este camino para que hablara de mí, así. And so, let me just put it this way. Así que déjenme declarar. As Pinocchio once said, Así como dijo Pinocchio una vez, if the shoe fits, si le cabe el zapato, you know the rest, right? usted sabe el resto. Just if it doesn't fit, just Si throw no the, le queda el throw the zapato, shoe away. tire ese zapato. The doorway into Israel. En la entrada a Israel. What's the name of this message? ¿Cómo se llama este The mensaje? doorway into Israel. La entrada And I'm a going to go Israel. fast, so I have a lot to cover. Y voy a ir rápido porque tengo mucho que hablar. Number one, the seventh day Shabbat En primer lugar, el Yom del Shabbat, del séptimo Yom, is not your day. no es su Yom, no es su It's día. his day. Es el Yom de él. It is separate, Es apartado, but it's simple. pero es simple. It's separate, Es apartado, but it's easy. pero es fácil. It's Es separate, apartado, but it can be fun. pero puede ser divertido. It's separate, Es apartado, but it should never be a burden. pero nunca debe de ser una carga. Now, for those of us who are new, or for those of us who need to be renewed, like most of us do, Para aquellos de nosotros
que somos nuevos o que necesitamos ser renovados como la mayor parte de nosotros lo necesitamos, I'm going to give you some basic non-religious do's and don'ts. les voy a dar unos consejos de lo que sí se debe y no se debe de hacer religiosamente, So that you can keep Shabbat. para que puedan guardar el Shabbat. Not like the Jews, No como los Yahudim, where it's a burden, en donde es una carga, but in freedom. pero en libertad, In joy, peace, and righteousness of the Ruach HaKadosh. en júbilo, en tranquilidad y en rectitud de Ruach I hope you're taking notes. Now, this is the best way I can encourage you to keep Shabbat. And if you don't have notes, let's just use your mind. Your mind is sharp anyway. Most of you, Yes, your pero- mind is sharp. Y espero que estén tomando notas, y esta es la mejor manera de afilar su mente. Y si no están tomando notas, pues usen su mente. So I'm going to give you some things that are clear. Así que les voy a dar unas cuantas About cosas Shabbat. que son claras acerca de Shabbat. If it's not clear, Si no está claro, I won't give it to you. no se los voy a dar. Because it's too religious, there's too much debate, there's too much argument, there's too much discussion to really nail it down clearly. Porque si no es demasiado religioso, existe demasiado debate, existe demasiada confusión para poder precisarlo claramente. So let's turn Así que vayamos to Exodus a Éxodo 16:23. 16:23. Shemot Shemot. 16:23. Éxodo 16:23. And we read as follows. Y leemos como sigue. It says, tomorrow is the rest of the Kadosh Shabbat to Yahuwah. No translation, please. No habrá traducción. Bake what you bake on the sixth day. Cook what you cook on the sixth day. That which is left over should be stored up till remains left over. Store up to the morning. There is no cooking or baking on Shabbat. Period. No hay cocinar ni cocer en Shabbat, punto. Do not go home No vaya a su casa on Shabbat. en el Shabbat, Sunrise on Saturday. el amanecer en el sábado, Or if you do the millennial Shabbat. o si hace el Shabbat milenial, 8:15, 22, 29. 8, 15, 22 y 29. If that is your Shabbat. Si ese es su Shabbat, And cook. y no cocine, And bake. y no Cooking cosa. and baking is for the sixth day of the week. El cocinar y el cocer es para el sexto yom de la For semana. most of you, it's Friday. Para la mayor parte de ustedes es el For viernes. others, it's the day before 8:15, 22, 29. Para otros es el yom antes del 8, 15, 22 y 29. So then what do we eat? Entonces, ¿qué comemos? Ready for this? ¿Listos? Cold food. Comida fría, Food that is already cooked comida que ya ha sido cocinada and is either cold y ya o está fría or kept warm. o que se ha mantenido You caliente. can keep food warm. Uno puede mantener la comida That's what hot caliente, plates are for. y para eso son los platos calientes. You cannot set the day apart as set apart if you don't set it apart. You have to set it apart the way Yahweh has asked us to set it apart. Uno no puede apartar el yom y mantenerlo apartado y especial como Yahuwah si no hacemos lo que Yahuwah nos indica hacer. Stay in Shemot 16, Quédense ahí en Shemot, Éxodo 16, verse 27. verso 27. Some went out on the seventh day, no reading, no translation, to gather manna, and they found no manna. They found no manna No encontraron maná on Shabbat en el Shabbat, because they were told not to gather manna on Shabbat. porque se les dijo que no fueran afuera a reunir el maná en So el let's put Shabbat. this in modern terms. Así que pongamos esto en palabras modernas. How do we gather food? ¿Cómo reunimos comida? No gathering, No hay reunión de comida. no grocery shopping, No se compra la comida. se no hace- restaurant shopping. No se va a los restaurantes. We do not buy food or gather food on Shabbat. No compramos ni reunimos comida en el Shabbat. Why? ¿Por qué? Because if we did what we did every other day, it wouldn't be set apart. Porque si hiciéramos lo que hacemos todos los otros yamim no sería especial. No, if you don't want to live like an Israelite, Y si usted no quiere vivir como That's un fine. israelita, está todo, no se preocupe. do whatever you want. Haga lo que usted Go to quiera. church at 10 on Sunday, Váyase a la iglesia a las 10 el domingo. put on the game at 1 o'clock. Póngase el juego a la 1 de la tarde. I'm sorry, go to Denny's at 12 and order a Super Slam. Perdón, vaya a Denny's a las 12 y ordénese un super Make snack. sure you get plenty of bacon and ham, smoked Y ham. consígase mucho tocino. y Make sure you're jamón. home at 1 o'clock. I'm sorry, 12 o'clock because the NFL on CBS comes on at 12. Wait, but you said to be in Denny's at Just, 12. that's all right. You can be two places at once. Maybe they're playing the
Y luego confirme de ver el juego a las 12. And then run home at 1 o'clock. Y váyase corriendo a casa a la 1. And on your way home, stop off at the grocery store. Y en camino a casa pare allí en la tienda. Gather some more food. De comestibles para reunir más. And don't forget the 6-pack of Budweiser. Y no se olvide el paquete de 6 latas de Budweiser. You and your buddies are going to need it for the game. Porque usted y sus amigos lo van a necesitar para sus amigos. So that is the idea of Christian Sunday Shabbat keeping, and the Messianic Jewish idea is not far behind. Así que esa es la idea de el guardar el Shabbat para los cristianos, y la idea mesiánica no está muy lejos de ella. You either are or you aren't an Israelite. O es o no es un Israel. If you are an Israelite, as a man thinketh in his heart, so is he. Si es usted un Israel, pues si así lo piensa en su corazón, así Do lo it. es. No excuses. Sin excusas. No excuses. Sin excusas. Now, there are legitimate excuses, but those are, Yahuwah takes them on an individual basis. For most of us, we don't have excuses. Y sí existen las excusas legítimas, y Yahuwah las analiza base por base, caso por caso, Now, y la mayor parte de nosotros a veces sí tenemos excusas. Like, pero for por lo instance, our general, brother George, no. you're in the army. I don't know what goes on in the army. Como por ejemplo nuestro fraterno George, que está en el ejército, yo no sé lo que And these acontece rules en may el not ejército. apply. Y estas You understand reglas what I'm quizás no se puedan aplicar. ¿me Because entiende? you can't starve and serve at the same time. Porque uno no puede tener hambre y servir a la misma So vez. Yahuwah knows he knows the situation. Así que Yahuwah conoce su situación. But for most of us, that does not apply. Pero para la mayor parte de nosotros eso no aplica. The day is set apart, El yom es apartado. and we must act accordingly. Y debemos de actuar correspondiendo a ello. Set apart. Apartados. Go with me to Shemot. I'm going to go quickly. Number 1, no gathering, no shopping of provision. En primer lugar, no se reúne comida y no se compran comestibles. That includes no gas for your car, Y eso incluye no comprar gasolina para su carro. buying and selling. Comprar y vender. We'll talk a little bit more about that later. Y hablaremos más de eso después. Exodus 20, verse 10. Éxodo 20, verso 10. And number 1, we need to be in the assembly, Y en primer lugar necesitamos estar en la asamblea. or else how are we setting it apart? O si no, ¿de qué manera lo estamos apartando? Exodus chapter 20, verse 10. Éxodo 20, 10. The 7th Yom is the Shabbat of Yahuwah, no translation. In it you shall not do any normal work, nor your son, your daughter, your male event, your female servant, your cattle, your ger that is within your gates. In other words, you don't clean the chicken cage. En otras palabras, no limpie Don't milk el the cow. gallinero. No le saque leche a la vaca. All right? Let the kaka stay there till Yom Rishon. Deje que toda la Let the basura kaka se of the quede baka ahí stay hasta- there till Yom Rishon. Don't worry about the kaka of the baka. You keep Shabbat. No se preocupe por los desperdicios de la vaca. Usted guarde el Shabbat. Now you don't do what the Jews do to get around these commandments. Y no hagan lo que hacen los Yahudim para poder ir alrededor de estos mandamientos. And I led the man to Yeshua, and I respected Rebbitzon's father. Y yo guié al hombre a Yeshua y respetaba When he al was papá alive. de la rabina cuando But él he was estaba of the vivo. mindset Pero él era de la mentalidad that if you hired a Gentile que si usted contrataba a un gentil to clean your house, para que limpiara su casa, that was fine. eso estaba todo. If you hired a Gentile Si usted contrataba a un gentil to wash your car, para que lavara su carro, that was fine. eso estaba Because todo. the Jews Porque los Yahudim wouldn't wash their car on Shabbat, no lavaban su carro en el Shabbat. but they wouldn't put gas in their car. O no ponían gasolina en su carro. So they find some poor Christian guy, Así que buscaban a un pobre and they cristiano call him a Shabbos goy. y los llamaban un goy de Shabbos. And you know what a Shabbos goy ¿Y is? saben lo que es un goy de Shabbos? A guy who's being conned into breaking Shabbat for the Jew, because the Jew knows he can't break Shabbat, so he's going to make a Gentile break Shabbat, and they call him a Shabbos goy. Un hombre que es contratado para quebrantar Shabbat porque no sabe que él tiene que respetar y obedecer el Shabbat, así que lo contratan para trabajar por ellos. But my Bible says, Pero mi escritura me dice, in verse 10 en el verso 10 of Shemot 20, del capítulo 20 de Éxodo, no one should work in your gates. nadie debe de trabajar en sus If there's a entradas. stranger Si hay ahí un in extraño your gates, en sus if there's a áreas, Hindu in your gates, si hay un hindú en su posesión, if there's a Muslim in your si hay gates, un musulmán en su posesión, you are responsible for not hiring him as a Shabbos goy,
Usted es responsable de no contratarlo como un Shabbos Goy, but making sure he also doesn't work. sino que confirmar que él igual no trabaja. Give me an example. Deme un ejemplo. Some of you hire people to cut your lawn, to cut the grass. Algunos Not de you, ustedes other people. contratan a personas para que corten su césped. They shouldn't be cutting your grass on Shabbat. Ellos no deberían de estar cortando Let them su come césped en back Shabbat. on the other 6 days and cut and work and labor within your gates. Déjenlos que regresen en los otros 6 yamim y que trabajen y corten y que hagan su obra en los otros 6 yamim. Well, you don't understand, Rabbi. Pero usted no entiende, Rabino. The telephone company only has a Saturday appointment. El negocio de los teléfonos solo tiene citas para los sábados. Read my lips, Bubba. Lea mis labios, papá. Take a string, a Tome- rope, Tómese un hilo and 2 Dixie cups. y dos copas Alright. de Dixie. Put 1 Dixie cup in the left ear, Ponga una copa de Dixie en and el give your oído izquierdo your friend another Dixie cup, y de la otra copa de Dixie and let's play telephone. a su amigo y juguemos al And when teléfono. Shabbat is over, Y cuando se acabe Shabbat, you tell Mama and Papa Bell usted dígale a mamá y a papá Bell that they can come to your house and hook up the phone line. You are in Shabbat. que pueden venir All right, a su and for casa. Shabbat, you need to use Dixie cups. And we have them at discount in the Yaddy store. If you need to pick some up, go online and you can get it in the store. They're called Shabbat Dixie cups. She's like, Pueden decirle que vengan en otro yom, pero en ese yom usen copitas o latas para comunicarse. oh, you don't Damos understand, descuentos en la Rabbi. I de couldn't get a Yaddy. doctor's appointment. Usted no entiende, Rabino. Oh. Yo no pude conseguirme la cita del doctor. All right, so you have to go to the doctor on Shabbat. Go, Entonces usted tiene que ir al doctor en Shabbat, vaya. but don't give him a co-payment. Pero no les dé pago. No buying and selling. No compre ni venda. Let's see if he'll take you. Let's see if he'll Veamos. take you as a patient. Veamos si lo toma como paciente. Now go to verse 11. Vayamos al verso 11. Exodus. Did we get over the Dixie cups? Yes. Exodus chapter 20, verse 11. Éxodos 20:11. And here Yahuwah tells you why he wants this day separate. Y aquí Yahweh nos explica por qué él quiere que este yom sea especial. Not that it's a burden or, it's like, Yahweh's not trying to suffocate us as some kind of a killjoy. No porque sea una carga o porque nos quiera sofocar en un tipo de yom que no da gozo. Killjoy. I said that. He wants to slow us down Él quiere que que hagamos las cosas más lentamente. because we are the temple of the Ruach HaKadosh. Porque nosotros somos la casa de Ruach HaKadosh. And he lives in us. Y ella vive en And he nosotros. breathes in us. Y ella respira en And he nosotros. wants us healthy, Y quiere que estemos and in sanos peace. y en shalom. out of depression, out of stress, out of anxiety. At least 1 day a week, you're the temple of his dwelling. Can you cooperate? Fuera de la depresión, del estrés, de la ansiedad, fuera de toda la presión de la Jaim, ¿puede usted cooperar? Can you cooperate? ¿Puede usted cooperar? Just 1 day? Solo un yom. Look at verse 11. De ahí el verso 11. Which yom? ¿Qué yom? 6 yamim. 6 yamim. He made the heavens and the earth, Él hizo los Shamaim y la tierra. the sea and all that is in them. El mar y todo lo que está en ellos. And Yahuwah rested on the 7th yom. Y Yahweh descansó en el séptimo. Therefore, Yahuwah blessed the Shabbat. Por lo tanto, Yahweh le dio braca, bendición al How Shabbat. is Shabbat and why is the 7th day blessed? ¿Y cómo es que el Shabbat, el séptimo yom, tiene braca, bendición? Because it's set apart. Porque es apartado. If you shop and fill gas and do what you normally do, how is it set apart? Si usted va de compras y llena su tanque de gasolina y hace lo que normalmente hace, ¿cómo es que es apartado y hecho It's especial? not set apart. It is business as what? Business as usual. No está siendo apartado, sino que es normal con los negocios normales. Listen, brothers and sisters, Shabbat's not supposed to be this. I can't do this. I can't do this. I'm going to church. It's a lot easier. No, it's not supposed to be that. Escuchen, fraternos y fraternas, el Shabbat no debe de ser así, de ahorcarnos y de impedirnos hacer lo que queremos hacer. Entonces, ¿para qué hacer eso? Vámonos a la iglesia, no está supuesto a ahorcarnos. It is a remembrance of creation. Es un recordatorio de la creación. When you rest, when he tells you to rest, Cuando usted descansa, el yom que le dice You que are descanse, set apart. usted es apartado. your body is set apart, your mind is set apart, your soul is set apart. Su cuerpo, su mente, su ser están siendo apartados. You are the disciple, he is the Adon. Usted es el
aprendiz, Él es el Adón. You don't choose the day of your set apartness. You choose the day when He made Himself set apart. Shabbat is not blessed because it's number 7. Shabbat is blessed because it is the day Yahuwah set Himself apart. Is any of this making sense? Shabbat no es apartado porque es el yom en que Él se apartó a sí mismo. So set it apart. Así que apártenlo. Only the priests worked on Shabbat. Solo los kohanim, los ministros trabajaban en Shabbat. So the people could rest. Para que el pueblo pudiera descansar. This is the doorway to Israel. Esta es la entrada a Yisrael. You're saved? ¿Está usted redimido? Good. This is the doorway. Top, esta es la entrada. This is the mark. Esta es la marca. In another scripture, I believe it's Exodus 33. En otra escritura, y creo que es Éxodo 33. Don't turn there. No It says that the Shabbat is a mark Dice que Shabbat es una marca on your forehead sobre su frente and on your y arm. sobre su brazo. How is keeping Shabbat a sign on your forehead? ¿Cómo es el guardar Shabbat una señal sobre su frente? It is a sign Sino que es una señal that you are Israel. que usted es Israel. You could say, I'm Israel. Usted puede decir, yo soy Israel. You could say, I'm reading the Usted Torah. puede decir, yo estoy leyendo Torah. You could say, I'm learning how to use the true name of Yahuwah. Usted puede decir, estoy aprendiendo a usar el nombre Don't real matter. de Yahweh. If you cannot set apart Shabbat, you are not Israel, because my Jewish people have said, it is not that the Jews have kept the Shabbat, it is that the Shabbat has saved and kept the Jews. Si usted hace todas esas cosas, no importa. Si usted no puede guardar el Shabbat, usted no es un Israel. Porque, como dicen mis fraternos, no han sido los Yahudim y los israelitas que han guardado el Shabbat, sino el Shabbat ha sido el que ha guardado a los Yahudim. There is no one in the history of the nation of Israel that ever was an Israelite and ignored the commandment to set the Shabbat completely apart. No hay nadie en la historia de Israel que se haya dicho ser un Israel y que no haya apartado el Shabbat completamente. It identifies you completely as Israel. Le identifica completamente como un Israel. And expect the people to rebel. Y espere que la gente se rebele. Your husband, your children, your loved ones, they're going to do everything they can so that that day is just like any other day. Esposos, sus Get hijos, ready for it. sus seres queridos van a hacer todo lo que esté en su poder para actuar en ese yom de la manera que actúan en los otros yamim, y prepárese para ello. We'll talk more about that later. Y hablaremos más de ello después. Look at Shemot, Exodus 35:3. Vea Shemot, Éxodo 35:3. No gathering, no shopping, no normal routines. All normal routines must be broken. No se reunirá comida, no se irá de compras. Todas No las baking, no rutinas cooking. normales se quebrantarán. No habrá cocinar ni cocer. And now verse 3. Y vamos ahí al verso 3. You shall kindle no fire No encenderán fuego throughout your dwelling a través de sus moradas on Shabbat. en el Shabbat. This doesn't mean Esto no quiere you decir cannot start a car. que uno no puede prender un carro. This does not mean you cannot put on the electricity and you have to sit there in the heat and the darkness. Esto no quiere decir que uno no puede encender la electricidad y que se tiene que sentar ahí en la oscuridad y en el frío. In ancient days, En los tiempos antiguos it meant this. quería decir This is esto. how they used to start fires. Así es como iniciaban los fuegos. They went to work. Se iban a trabajar. We don't have that problem anymore. You can Ya put no the light tenemos- on, you can put the light off. We don't have that Ya problem no anymore. tenemos ese problema. Uno puede encender la luz. Ya no tenemos ese problema. I'm going to make keeping Shabbat fun for you. Yo voy a hacer que el guardar Shabbat sea divertido. Not a para burden usted. like in Judaism. No una carga como en el judaísmo. I'm going to make Shabbat fun for you. Yo voy a hacer que Shabbat sea How? gozoso para How? usted. ¿Cómo? I'm going to stick ¿Cómo? to the word. Yo voy aquí a pegarme a la Yes? palabra. If I stick to the word, it's going to be easy. Si me apego a la palabra va a ser If I fácil. stick to the word, it's going to be fun. Si me apego a la palabra va a ser gozoso. Without pressure and stress. Sin presión, sin estrés. But a little preparation. Pero un poquito de You preparación. can't keep Shabbat without preparation. Uno no You puede can't guardar just el go, Shabbat okay, sin I'm preparación. Shabbat. Y decir, y el Shabbat. The sixth day El sexto yom is preparation. es el yom de preparación. It requires Requiere preparation. preparación. Because you're honoring Yahweh. Porque uno está estimando a Yahweh. Yahweh, I'm getting ready for the day you told me as Israel Yahweh, to set apart. Me estoy preparando para el yom que tú me dijiste que como Israel tengo que apartar. And I love you enough to make the proper preparation. Y te aprecio lo suficiente para hacer las preparaciones requeridas. So what do? No baking, no cooking, no starting a flame. Así que ¿qué hacemos? No cocinamos, no cocemos, no iniciamos o prendemos un fuego. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso?
That means Shabbat is not the day Quiere decir que Shabbat no es el yom, el to día roll out the barbecue, para sacar la barbacoa all right, and get produce hormone infested chickens y producir and start cooking and start having a gallinas cookout. infestadas de hormonas Did y I say comenzar a hemorrhoids? Probably got cocinar. hemorrhoids too. All right, this is not a day to take your chickens and all the other animals that you got from the store with hormones, and start having a cookout. No es el yom para sacar la Because if they do have hemorrhoids, you can't even buy hemorrhoid cream to fix it up before you eat it. Who would want to eat an animal with hemorrhoid cream on Shabbat? That's why I tell you, don't do it. No hay traducción para eso. You refuse. I absolutely refuse to make the translation. All right, I understand. So Shabbat is not a day to take out the grill and start barbecuing. Así que Shabbat no es el yom para Ay, sacar la ve. barbacoa, la asadora y Goodness comenzar a gracious. cocinar. No, starting a fire. No se prende fuego. Eat cold food. Se come comida fría Get a hot plate that could be as hotter than the stove. Just put it on a hot plate. o consígase un Or plato caliente. in a cracked up pot. Just don't become a crackpot. Crock pot. Right. Crock pot, yes. Crack pot, no. You can use a crock pot, but don't become a whatever. All right. Next, we're going to skip this one. Leviticus 25, 2 through 6. Levítico 25, 2 a 6 lo vamos a brincar. The land Sabbath, we're going to skip that one. El Shabbat de la tierra lo vamos a brincar. Numbers 15, 32, don't turn there. Bamidbar, write it down. Numbers 15, 32 to 35. Números 15, 32 a 35. No personal labor. No habrá labor personal. Second, in other words, we don't go to work. En otras palabras, no vamos a trabajar. We refuse to work. Nos rehusamos trabajar. Someone like George may be in a different situation, but all things being equal, Alguien como George que when está you're en una not under situación an oath or an authority where you have no choice, if you have even an iota or a fraction of choice, you refuse to work. Alguien quien está como George en una situación especial y bajo una autoridad a quien se ha sometido, pues es una situación diferente, pero todos nosotros que tengamos la opción, la selección de no trabajar, nos rehusamos de lo absoluto en trabajar. And obviously you might find some of these things a little bit difficult. Y obviamente quizás usted encuentre algunas de That's estas okay. cosas un poquito But the day is going to difíciles. come when you're not under command and control, and Yeah. you'll be free to obey fully. Y eso está todo, pero algún yom usted se encontrará que ya no está bajo esa autoridad y Because- podrá obedecer y actuar completamente libre. Because even Israel warred and went to war on Shabbat. Porque aún Israel guerreaba e iba a guerra en Shabbat. And there were many times when the rabbis would argue, we should go to war on Shabbat, we shouldn't go to war. It's not clear cut. That's a whole separate issue. Y había muchos rabinos que muchas veces discutían, ¿deberíamos ir a la guerra? ¿No deberíamos ir a la guerra? Ese es otro tema diferente. 2 Kings 4:23. Segunda de Reyes 4, Melachim Beit 23. 4:23. Melechim Bates What else is Shabbat? 23. ¿Qué más? Since you're not working and you've ceased from your own labor, Ya que usted ha dejado de trabajar, here's what we do on Shabbat. esto es lo que se hace en Shabbat. Verse 23. Segunda de Reyes 4. Why will you 23. go to the prophet today? It is neither Rosh Chodesh. Go ahead. It is neither Rosh Chodesh ¿Para qué vas hoy con el profeta? Hoy no es ni Jodesh, or Shabbat. mes nuevo, ni So Shabbat. that Shabbat is a day Ya que Shabbat es un yom to visit prophets para visitar a los profetas and other men and women of Yahweh y a otros varones y mujeres de Yahweh in the assembly. en la asamblea. 2 Kings 11:7. Segunda de Reyes 11:7. It is a day to be in Yahweh's house Es un yom de estar en la casa de Yahweh so you can have rest para poder tener descanso and be safe. y estar protegido. So if you look at, and don't turn there now, 2 Kings 4:23. Entonces, si uno va a Segunda de Reyes 4:23, After you set Shabbat apart, después de haber usted apartado al Shabbat, visit me. visítenme. Visit prophets and apostles. Vayan a visitar a profetas y apóstoles. Visit brothers and sisters. Visiten a fraternos y Don't sit fraternas. home No se and listen to sienten that en guy casa run you over the coal, en les or those escuchar. children just raise Cain. No escuchen a ese hombre gritando o esos niños haciendo bulla.
come together Únase right now en este momento over Yahweh. allá sobre Yahweh, Set it apart. apártenlo. Visit the brothers and sisters. Visiten a los fraternos y Visit the fraternas. children of Yahweh. Visiten a los hijos de Yahweh. Visit me. Visítenme a I'll mí. visit you. Yo les visitaré a ustedes. We'll have a Mikra Kodesh, Tendremos una Mikra Kodesh, a set apart una assembly asamblea apartada of Shabbat keepers. de guardadores de It's a Shabbat. day to get away from those normal, noisy, stressful relationships and hook up Y es un yom de apartarnos de esas relaciones normales y ruidosas y with conectarnos your brothers and sisters, con nuestros fraternos y fraternas, with men and women who won't bite your head off con hombres y mujeres que no le morderán la cabeza just because you forgot to do something. solo porque se le olvidó hacer algo. Go to Yeshayahu 56:2. Vayan a Isaías 56. What else is Shabbat? ¿Qué más es Shabbat? And I'm going quickly, so you're going to stay with me because I need a little time here. Y voy a ir rápido y usted se va a quedar conmigo. Yeshayahu porque necesito 56:2. un poquito de tiempo. Isaías 56. Isaiah 56:2. Isaías, Yeshayahu. How else do we keep Shabbat? 56:2. ¿Cómo más guardamos el Shabbat? Shabbat is a set-apart day Shabbat es un yom apartado. that does this, ¿Qué hace esto? who lays hold on it, Que aquel quien se who aferra a doesn't él, pollute it, que no lo contamina, and notice, guards his hands y noten que guarda sus manos from doing evil. de hacer maldad. Shabbat is a day to guard your hands and your mind from evil, Shabbat es un yom de guardar sus manos y sus mentes de la maldad. specifically the evil you have done and your hands have done over the last 6 days. Especialmente la maldad que usted y sus manos han hecho a través de los últimos 6 yamim pasados. Don't pollute the Shabbat No contaminen the way el you Shabbat pollute the other 6 days. de la manera que profanan los otros 6 yamim. How? ¿Cómo? Doing evil. Haciendo maldad. It's a day that I will keep your butt safe. Es un yom que yo mantendré su trasero And you protegido. keep my rear end safe. Y usted mantendrá mi trasero And we protegido. watch each other, and we fellowship with each other, and we pray with each other, Y nos- and we worship with each other, and we sing with each other. Y nos protegemos el uno al otro, nos observamos el uno al otro, exaltamos el uno con el otro y entonamos el uno con el otro. So you repent from the evil that you've done during the week, Así que se arrepiente uno de la maldad que hizo durante la and semana. this day you do no evil. Y en este yom no se hace nada de maldad. This day you see no evil. En este yom no se ve nada de Why? maldad. Because you're here. ¿Por qué? Porque están ustedes Okay? aquí. The hot bods are not here. No Don't están take this aquí. personally. No están aquí. Los All right, everybody's cuerpos wearing a calientes. shirt. Todo el mundo está usando una All camisa. right? That didn't come out right, did it? No. I didn't think so. But instead I wanted to say the hot bods of the beach. All right, that's what Los I meant to cuerpos say. calientes de la The playa. modesty is here. La modestia está That's aquí. what I meant to say. Eso es lo que quise decir. The immodesty is there. La inmodestia está The allá. car thieves are there. Los ladrones de carros están The allá. druggies are there. Los drogadictos están allá. It's a time to assemble with the righteous. Es un tiempo de asamblearnos con los Okay, you're all hot. You feel better now? All right? You feel better? All right. But you know what I mean. The morality. We hold each other to morality. Pero todos nos So that we sostenemos can do el what uno al we otro en can do modestia. the other 6 days when nobody's looking. Para no hacer lo que hacemos en los otros 6 yamim cuando nadie está viéndonos. I know I'm not talking to anybody. I'm Y just, yo sé I'm que just no preaching estoy to hablando myself con today. nadie, solamente me estoy predicando a mí mismo. Isaiah 56:6. Isaías 56:6. Now let's see what else Shabbat is. Veamos qué más es Shabbat. The sons of the stranger, no translation, Isaiah 56:6, Isaías 56:6. who join Yahuwah to serve Yahuwah. Have you joined them? Yep, through Yeshua. ¿Ha unido usted a ellos para servirles? Sí, a través de Yeshua. To love the name of Yahuwah, translate, Para apreciar, amar el nombre de Yahweh. to guards the Shabbat and doesn't pollute it, Para guardar el Shabbat y no profanarlo. will take hold of my covenant, my Y brit. se abracen de mi brit, de mi So what is convenio. Shabbat? Así que, ¿qué es el Shabbat? I'll tell you what it is. Yo les digo lo que es. It's a day to fall back in love with the lover of your soul Es el yom para enamorarse de nuevo con el amante de su from the pollution of your own week. de la contaminación de su propia semana. Look what it says. Miren lo que dice ahí. Everyone who keeps Shabbat, Todos los que guardan el Shabbat it is to join Yahuwah. es para unirse con It Yahweh. is to serve Es Yahuwah. para servirle a Yahweh. It is
to take the pagan titles of G-O-D and Jesucristo and all the other garbage and be with people who know and sing and worship and praise in the true name of Yahweh. Es sacar el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor fuera de sus bocas y unirse con fraternos y fraternas que aprecian a Yahweh Yahshua y exaltar a su nombre. And to love the name of Yahweh. Y de apreciar, amar el nombre de Yahweh. Love the name of Yahweh. What do we do here? Apreciar el nombre de Yahweh. ¿Qué hacemos aquí? We teach you to love the name of Yahweh. Enseñamos y apreciamos el nombre We're de not going to Yahweh. JC, BC, AD, or any other Ds. What? Yahweh. Apreciamos el BC, nombre de BC, Yahweh. AD, Yahweh. I love- Yahweh. So Shabbat is a day to fall back in love. Así que Shabbat es unión para volvernos a enamorar. To get back to your first love. De regresar a nuestro primera Habá. You want some help? ¿Quiere algo de ayuda? Your first love Su primera Habá is not your wife. no es su esposa. It's not your husband. No es su esposo. It's not your children. No son sus hijos. You shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, soul, mind, and strength. Apreciarán a Yahweh su Elohim de todo su corazón, de todo su ser, de toda su mente y de todas sus fuerzas. It's a day to show Yahuwah you love him enough Es unión para enseñarle a Yahweh que usted lo aprecia lo to suficiente fill up your car, para llenar su carro to go to Winn-Dixie, de gasolina, ir a Winn-Dixie, to go to the flea market, a la tienda de comestibles, ir al flea market, a la pulga. on any other day that you want to go to the pulga. En cualquier otro día que usted quiera ir a la pulga, But on Shabbat, pero en Shabbat it's a day to fall in love again. es unión para That's volverse why a it's a enamorar de relationship. nuevo. It's a romance. Es un enamoramiento. We fall back in love with Yahweh Nos volvemos a enamorar, a apreciar a Yahweh and with his people. y con su pueblo. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el How do we nombre. do it? ¿Cómo lo hacemos? We set apart the entire day. Apartamos el yom entero. We don't do it the religious way. No lo hacemos de la manera religiosa. What is the religious way? ¿Cuál es la manera religiosa? Baptist butt, Baptist butt, Baptist butt. Ah, I got a Baptist butt. 1 hour. Quick! Sale de iglesia in 1 hour. Trasero bautista. ¡Ah! Ya me voy. Denny's Grand Slam, baby, hand it to me and give it to me good. Denny's Grand Slam. At 10:30. Jamón, tocino. Jamón, suego, cuego, schmego. You go suego if you eat too much cuego. What are those? Too much pig is what? Puerco. No, the other word. Cochino. Ay, Marrano. there's a C word. Cochino. No, you don't want to use a pagan connection. Cerdo? Cerdo. All right, so Cerdo. you eat too much cerdo, you go suego. Ciego. Right. And Actually, that did happen to my dad. really? Oh, yeah. And then we run to the house with the beer that we got. Si uno come demasiado puerco, se pone ciego. Y luego vamos So we corriendo can a get la drunk casa con by la halftime. cerveza que compramos para Don't tell emborracharnos. me your friends in the church Para el keep medio the tiempo. day to Yahweh. Don't even go there. Don't waste your time. Not buying, not listening, not interested. No me digan que sus amigos en la iglesia le guardan el yom Yahweh. No me interesa. No me vendan eso. No me interesa. You know that they know that she knows that not a one of them keeps the day to Yahweh. Usted sabe que ella sabe que ellos saben que ninguno de ellos guarda el yom y lo dedica a Yahweh. Because they wouldn't be cleaning up the chicken coop at 2 o'clock if they kept the day to Yahweh. Porque no estarían limpiando el I'm preaching gallinero to somebody. a las 2 de la tarde si lo estuvieran guardando. Baruch para Hashem Yahweh. Yahweh. It's a day. Es un yom. It's not a half a No day. es medio yom. It's not a quarter of a No es day. el cuarto de It's un not yom. 3.14 pi. It is a whole day. 3.14 pie, sino que es un yom Not a entero. piece of the pie. It's the whole. No es parte del pastel, sino que es el pastel. Yummy, entero. yummy, yummy. I got love in my tummy. It's the whole day, man. Es el yom It's the whole entero. Es day. el yom entero. Let's continue. Continuemos. Verse 6 and 7. Versos 6 y 7. Isaiah 56, 6 and 7. Isaías 56, 6 y 7. Even strangers who are not Israel, Aún los extranjeros que no son Israel, I will bring, if they just get in the door with Shabbat, they love me as a disciple, and they use Shabbat as the door. If they just use Shabbat as the door, si simplemente usan el Shabbat como la entrada, if they just use Shabbat as the door, si simplemente usan el Shabbat como la entrada, I'll bring them to my kingdom. There it traeré is. a mi reino. Ahí What is está. Kadosh Mountain? ¿Qué quiere decir Monte Kadosh? My kingdom. Mi reino. If they get in with Shabbat, Si ellos entran con Shabbat, give me a me day, dan un yom, my day.
mi Yom, and I'll bring you into my kingdom, my Kadosh y mountain. yo los haré venir a mi monte Kadosh. And they will be full of joy, simcha, Y estarán repletos de gozo in my house. en mi casa. And their offerings will be accepted. Y sus ofrendas serán recibidas. And whenever they get together on Shabbat, it will be a meeting, a house of prayer Y cada vez que se reúnan en Shabbat será una junta, For all una nations. casa de oración para todas las naciones. Rabbi, be more specific. I want you to, I'll listen to you. You're preaching the word of Yahweh for a change. So, all the things that I'm hearing, I'll follow you, but make it even simpler. Rabino, sea más específico, simplifique esto ya de una vez por todas. Ya está proclamando la palabra de Yahweh, pero simplifique esto. Ready? ¿Listos? Here we go. Aquí vamos. All hobbies. Todos los pasatiempos, Golf, el golf, Litalik, ¿ah? Litalik, Oh, Liga la Minor, liga menor, horseback riding, el montar a caballo, volleyball, el juego de voleibol, bowling, el boliche, dance classes, las clases de danza, drama el drama para los niños. para los chiquitos, for children. My daughter and I almost got divorced when she was about 8 years old Mi hija y yo casi nos divorciamos cuando ella tenía 8 años de edad, because I would not take her porque yo no la llevaba, older. She was older than 8. 14. 14 o 15, Right? 14, Rivka says. dice Rivka que eran Because I was 14, ruining her life. porque le estaba arruinando su She vida. had to shake the toches Ella tenía que sacudir el on a tojos Monday or a Tuesday. en un lunes o I wouldn't martes, let her shake her bookworms, y yo no la dejaba sacudir sus On Saturday. lombrices el sábado. and she threatened to divorce me. Y ella You're me ruining my amenazó. life. Cuando I decía, want to be like all the children. me estás arruinando mi vida. Yo quiero ser como los otros niños. Well, guess who won that battle? Pues ¿quién creen que ganó esa batalla? I did. Yo. Till she turned 18. Hasta que cumplió los 18. And she's been losing the battle ever since. Y ha estado perdiendo la batalla desde entonces. Because Shabbat is something you do because you love Him, Porque Shabbat es algo que se hace porque uno lo aprecia, not because you have to. no porque se tenga que hacer. It's a separate day. Es un yom separado. Ask yourself honestly, do I separate Shabbat? And the answer is probably going to be no. Pregunte- I mean, even for us. Pregúntese usted sinceramente, ¿separo yo el Shabbat? Y la respuesta quizás va a ser no, y aún para nosotros, Even for us. aún para nosotros. Yahweh says it's the doorway to come into the kingdom after you're saved. Yahweh dice que es la entrada para entrar al reino una vez que es redimido. Christianity says no, it's not. Pick your own day. Doesn't matter. La cristiandad dice no lo es, escoge All right. su propio yom, no importa. So if it doesn't matter, how come Yahweh didn't pick a day like in Genesis it was Monday, like in Exodus it was Tuesday, in Leviticus it was Thursday? How come it was always been the seventh day? ¿Y por qué si es así? Porque Yahweh no escogió su propio yom. Si en Génesis es lunes, en Levítico el Shemor es martes, en Levítico es miércoles, ¿por qué para Yahweh siempre es el mismo yom, el séptimo? Now I'm talking to your parents. Y aquí estoy hablando con sus papás, con ustedes los When your papás. children want to do what they and your grandchildren want to do what they normally do the other 6 days of the week, you're the priest of the home. You say, "I'm sorry, son. Cuando sus hijos y nietos I'm quieren sorry. hacer lo que I'm normalmente sorry, daughter. hacen durante los otros yamim de la semana, usted es el cohen, el líder, el ministro de su casa. How about- Usted tiene que responderles, perdóname hijo, How about tomorrow? perdóname hija. ¿Qué How tal about the mañana? next day? ¿Qué tal el próximo yo? No. 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 That works. That word actually works. No. Eso funciona, en realidad esa palabra no funciona. No. Sorry. No, It's perdón. Yahweh's Shabbat. Es el Shabbat de Yahweh. If you have a problem, take it up with Yahweh. Si usted tiene un problema, lléveselo a Yahweh. We'll go to the beach on a different day. It's not a problem. Iremos a la playa en otro yom, no es un problema. Little League, a different day, Boy Scout, whatever, but not on Shabbat. Las ligas menores, los Boy Scouts, no importa, otro yom, pero no en Shabbat. Go with me to Yeshayahu 58, Isaiah 58. Vayan conmigo a Isaías 58. There is so much in 58, but I can't get into the whole thing, and I want to go quickly. So let's go to verse 13. Hay mucho allí en el capítulo 58 y no puedo hablar de todo ello, pero vamos allí al verso 3. Now Yahweh speaks to the parents and to the children. Y aquí Yahweh le está hablando a los papás y a los hijos. If you turn away your walk, your foot, Si retrajeres tu pie from Shabbat, del Shabbat, del yom de reposo, if you take your feet
si tomas tus and you pies turn away from your own pleasure y volteas a hacer tu propia voluntad, on my Kadosh Yom, set en mi apart Yom day. Kadosh, en mi Yom apartado, Verse 13, verso 13, Isaiah 58. Isaías And 58, call Shabbat a delight, y llamares al Shabbat una delicia, the set apart day of Yahweh, el Yom apartado, especial de Yahweh, honorable. estimable. And if you honor him with the Shabbat, Y si lo venerares a él con el Shabbat, not doing your own ways, no haciendo tus propios or finding caminos, your own ni pleasure, buscando tu propio or placer, speaking your own words, ni hablando tus propias palabras, then you will delight yourself in Yahweh, and I will cause you to be the head and rise above your circumstances. I will cause you to rise on the high places of the earth. entonces te deleitarás en Yahweh y te haré subir, te haré la cabeza sobre todas tus circunstancias y te haré subir sobre las alturas de la tierra. And I will feed you with religion. Y te daré de comer la religión. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? Is that what it says? ¿Es eso lo que dice When ahí? you do Shabbat, Cuando uno hace Shabbat, he's not going to feed you religion. él no le va a dar a usted de He's going comer to feed you what religión. you've been paying $80 an hour for. Le va a dar de comer lo que usted ha estado pagando $80 a la Shah. For Xanax, Para Xanax, Valium, para Valium, psychology, para psicología and psychiatry. y psiquiatría. peace, Tranquilidad, purpose, propósito, understanding, entendimiento, vision, visión, a future, un futuro, an identity, una a identidad, calling, un llamado, and discipleship. instrucción. Israel. Israel. You will know that you are Israel, that you're in the door as the nation of Israel Usted conocerá que es Israel y que ha pasado por la entrada que es para Israel when you go through the door cuando pase por la entrada of the Shabbat. del Shabbat. That's why Shabbat is so important. Y es por eso que Shabbat es tan Not so importante. Yahuwah can get you to sleep a little more, No para que Yahweh le consiga que duerma un poquito más, but that He can raise you up pero para que le pueda levantar and feed y you darle de comer as an Israelite, como israelita, so you know you're para Israel. que usted conozca que es Israel And so the Shabbat becomes fun. y para que el Shabbat se haga No. gozoso. Notice there are certain things you cannot do, Y noten que hay ciertas cosas que uno no puede hacer, but there are certain things you can. pero hay ciertas cosas que sí se Number pueden one, hacer. have fun. En primer lugar, gozarse, And number two, it could be a pleasure, y segundo puede ser un placer, but on His terms. pero con sus It's a different condiciones. kind of fun. Es un gozo diferente. You wanted to say something? Yes. Okay. You Recalling- realize it's dangerous whenever I allow you to. I know it's dangerous. But Peligroso. this goes with what you taught us on the millennial celebration. Esto va con lo que usted nos enseñó en la celebración millennial of the two sons, Right. where the younger son got rid of his inheritance and he got hungry. Cuando el hijo menor se deshizo de su herencia y tuvo hambre. Here it says you're going to eat your inheritance. Aquí dice que uno va a comer su herencia. Meaning, You won't starve. right. And you won't lose You will have who you are. abundance, Diciendo que uno tendrá plenitud right, over and above religion. más allá de la religión. Because Yahweh will feed you Porque Yahweh le dará de comer with everything Israel. con todo lo que es Israel. I love these plural marriage people. You got to be careful a lot of these plural marriage people. Me gusta esta gente de I'm gonna tell you casamiento why. plural. Y I'm gonna les tell you voy a why. decir Just stay there. por qué Don't tienen drop que your tener jaw. Pick it up and cuidado listen. con esa gente. Y levante su quijada del piso, Because escuche. a lot of the plural marriage only people Porque mucha de esa gente que cree solamente en el casamiento plural don't keep any of the other commandments. no guarda ninguno de los otros mandamientos. No tzitzit, No hay tzitzit, no no hay Shabbat, Shabbat, no keeping a clean diet, no mantener kosher. una dieta No. limpia, kosher, nada. They don't want to use the true name. No quieren usar They don't el wanna know nombre the true real. name. No quieren conocer el nombre real. All they want to know is how Lo many único wives que can I quieren saber have? es cuántas esposas puedo tener, Because the Torah says porque la Torah dice that as an Israelite, que como un israelita, not an evangelical church, they'll throw you out, but as an Israelite, no como en la iglesia evangélica, porque de ahí lo sacan fuera, pero como un I can israelita, have more than one wife. yo puedo tener más de una esposa. Yeah. And what are you going to do with all the other ¿Y commandments? qué va a hacer usted? That's con not los even a otros commandment. mandamientos? Ese ni siquiera es mandamiento. That's not even a commandment. Ese ni siquiera es mandamiento. That's an option. Esa es una opción. The next verse and the verse before that is a commandment. And you want to ignore that so that you can be home at 12 drinking beer, watching football. That's not a day. That's a 3.14 pie. You're giving Yahweh a piece of your pie. Thanks. You're giving him a tip. Get lost.
el verso Sorry. después de ese Sorry if verso this kind of anterior preaching offends you. son mandamientos. Usted solo quiere darle a Yahweh una porción de su existencia, le quiere dar el 3.14 de su pastel. Y Yahweh no quiere un pastel, toda va por su propina. So we are comrades in the struggle for biblical marriage and marriage equality. Yes, we are. Entonces nosotros somos amigos y camaradas en la lucha por la equivalencia en el casamiento plural y para protección del casamiento plural. Sí lo somos. Now look how programmed even we as believers are. Pero miren cuán programados somos. When we hear the term nosotros, marriage equality, like Hillary aún, Clinton uses it, what do people think aún of? como creyentes cuando Gay marriage. así But when I use the Gay marriage. gay marido, but when I hear the term marriage equality, cuando oímos esa frase, What am I equivalencia en el casamiento, Torah. mucha gente piensa casamiento homosexual. mono and pero plural, heterosexual, mono and plural. Cuando yo oigo esa frase, pienso en casamiento plural y And casamiento I'm going to say it straight. monógamo. I'm sorry. I love you enough to tell you the truth in love. Y lo voy a decir directamente y los aprecio lo suficiente para decirles la realidad en aprecio. I was at a Christian event, Yo estaba en un evento cristiano, plural marriage Christian event. un evento cristiano de donde se anima el casamiento plural. We even have it on the radio. It's on tape. Y aún lo tenemos ahí en la radio, está grabado. And I preached. Y yo proclamé, Cannot isolate plural marriage uno no puede aislar el and casamiento ignore plural all the other things that are commandments. y ignorar todas las Because otras plural cosas marriage que is son not a órdenes, commandment. porque el casamiento plural no es un And mandato. keep focusing on that. You use the Torah when you want to have more wives, but when it comes to loving Yahweh, you don't want to use the rest of the Torah. Y seguir enfocándonos en eso, pero cuando se trata de Well, I obedecer preach. los otros mandamientos, no queremos usar Torah. And they have, to this day, they've never invited me back. Y hasta ya nunca más me volvieron When a I invitar. attend those events, Cuando yo voy a esos eventos, they make me sit in the back me hacen que me siente allá atrás, next to Apostle Mike. cerca del apóstol Mike. They say, Mike, you have the leash on. Dice Mike, Don't let the man talk. tenga usted ahí Because last time we told him he can preach, one time we took a amárrele la chance. boca, porque la última vez que le dijimos que podía proclamar y predicar, le dimos una chance. And he came in here with that Shabbat stuff and the sacred name stuff and all, and eating kosher, and we didn't appreciate it, especially our born again wives who were in the kitchen preparing ham and potato salad. And this man was preaching about our lunch, and they were doing a lot of work, and we didn't appreciate it. Y estaba él enseñando de Shabbat, de comer kosher, de no comer jamón, y eso cómo le afectó a nuestras pobres esposas plurales que estaban ahí en la cocina preparando jamón con papas. So, Ellas no lo apreciaron. I was never invited back. Así que ya nunca más me volvieron a invitar. So if you're going to do plural marriage, do it within the context of being an Israelite. Don't isolate it and try to stick it into your evangelical theology. It doesn't work. It doesn't fit. Así que si usted quiere practicar el casamiento plural, hágalo como israelita, pero no intente insertar esa opción en su vida cristiana, porque la teología no lo permite. Isaiah 66:23. Isaías 66:23. It shall come to pass that from one new month to another, Rosh Chodesh, Y acontecerá que de un mes a otro, and one Shabbat to another, y de un Shabbat a otro, all flesh will come to worship before me in the kingdom. todo cuerpo, toda persona vendrá a adorar delante de mí en el reino. So the reason we celebrate Shabbat today Así que la razón por la cual hoy celebramos el Shabbat is we are preparing ourselves on the sixth es day porque nos estamos preparando en el Yom Sexto for the kingdom. para el reino. Do you realize every born-again brother and sister in Christ who does not set apart Shabbat is not ready for the kingdom, and it doesn't matter if they say I'm wrong. Y saben ustedes, reconocen ustedes que todo fraterno y fraterna que está en la cristiandad no está preparado para el reino, y no importa si dicen que yo estoy equivocado. If you can't show up for rehearsal, you're not going to play in the game. Si usted no puede presentarse para el ensayo, no va a poder jugar en el juego. Isn't that the first rule of sports? Que no es If you know esa anything la- about sports? ¿No es esa la primera Right. regla de los deportes? Si sabe usted algo de los deportes. They don't just take Mariano Rivera and throw him in the ninth inning to save the game for the Yankees. No solo toman a Mariano Rivera y lo ponen allí en el último juego para rescatar a los He Yankees. warms up, he practices, he throws in the bullpen, he warms up, he practices. Él se calienta, practica,
liga tira pelotas allí en I just el área love especial these para born again practicar. brothers and sisters, and Simplemente they are born again by faith, aprecio a estos fraternos y fraternas nacidos de nuevo, y sí lo son, nacidos de nuevo por creencia, who don't show up at rehearsal. que no se presentan a los ensayos. They don't show up at rehearsal. No se presentan para los Where ensayos. are they on Shabbat? ¿En dónde están en el Shabbat? Lita League. En las ligas Jugando. You. Las ligas de los pequeños. Basketball league, men's softball, En las ligas de básquet. YMCA. Let's talk about it. Where are they? Where is Israel today? Does this room look full to you? ¿En dónde están? ¿Está este cuarto lleno? They're doing their own pleasure. Están haciendo su They're propio speaking placer. their own words. Están hablando sus propias palabras. Let's continue. Continuemos. And I won't be able to finish all of it today. Y ya no voy a poder acabarlo todo. Yirmiyahu 17:21. Jeremías 17:21. Yirmiyahu 17:21. Jeremías 17:21. What else is Shabbat? ¿Qué más es Shabbat? What else should we do and don't do on ¿Qué Shabbat? más deberíamos de hacer y no hacer en el Shabbat? Rebison, could I get some cold water, please? Rabina, ¿me puede dar agua fría, por favor? Rebison, can I get some water, please? Agua fría, por favor. Thank you. Yirmiyahu, and by the way, this doesn't coincide with this verse. Okay, Y eso no this coincide is funny con how este this verso. works, but it doesn't coincide with this. No verse. coincide con este verso, es chistoso, pero Yirmiyahu 17:21. Jeremías 17:21. This says Yahuwah, Así ha dicho Yahweh. guard yourselves. Guárdense. See, nobody can do Shabbat for you. Que nadie puede hacer Shabbat por usted. You have to guard yourself. Usted tiene que guardarse a sí mismo. Now, don't miss this. Y no se pierdan And eso. bear no burden on Shabbat. Y no lleven carga en el Shabbat. And I've been guilty of this many times. Y yo he sido culpable de esto muchas veces. Nor bring a burden into the gates of Yerushalayim. Ni metan carga por las entradas de Jerusalén. 22. 22. Don't carry a luggage in the airport No saquen carga en el aeropuerto on Shabbat. en Shabbat. It doesn't say that, Rabbi. Eso no lo dice aquí, Why are you saying that? ¿Por qué dice eso? Well, okay, you're right, but what does it say? Ok, está usted en lo cierto, pero ¿qué sí dice? Don't Que carry no carguen a burden. una cosa pesada. If you take a Greyhound bus and you buy a ticket, you've done commerce. Si compran un boleto de Greyhound, han hecho ahí comercio. And according to Yirmiyahu 17, 21, and 22, Y de acuerdo a Jeremías 17, 21 y 22, he's not only told you not to do normal work as I commanded your fathers, verse 22, I commanded your fathers. I didn't suggest, I commanded. no solamente fue que Él les ordenó, mandó a sus antepasados y a ustedes que no hicieran labor, I lo also- ordenó, no lo sugirió, lo ordenó. I also commanded them not to schlep stuff. Igual les ordené que no cargaran cosas pesadas, cargas. Now let's be honest. Seamos sinceros. How many of us didn't know what we were doing? ¿Cuántos de nosotros que no sabíamos lo que estábamos We haciendo, booked airfare. compramos boletos, We couldn't exchange the ticket. no pudimos cambiar el boleto? And we're the Samsonite luggages, and we're going to the airport, and we need a bellhop, and hop the bell, and hop the bell, and then we got to tip the bell, because we don't want them giving us a dirty look. Oh yeah, I'm going to give you a tip, right? And then now we're doing commerce to pay for our burden that we shouldn't be carrying in the first place. ¿Cuántos de nosotros por no poder cambiar el boleto vamos al aeropuerto con nuestras maletas pesadotas y cargamos las maletas y luego necesitamos ayuda y alguien nos ayuda y por no conseguir que nos vean con un gesto horrible les damos un paguito para que puedan seguir cargando nuestras maletas? So you get home and say, honey, did you get home from that sex cult over there in Florida? Did you get home? You got home? I got bags in the car. Y le dicen, querido, Irving, empty my ya car. regresaste de allá de ese culto de sexo allá en Florida. ¿Puedes por favor ir a sacar la carga de mi carro? I got groceries in the car. Irving, get them in the car and bring in the groceries. Tengo compras de comida en el carro. Sácalas y tráelas aquí adentro. Listen, Booby, Escuche, Pupi. nobody told you to go and buy groceries on Shabbos. Nadie le dijo que fuera a hacer compras de comestibles en I'm Shabbat. not lifting even a finger Ni siquiera estoy levantando un dedito until Shabbat is over. hasta que se acabe el Shabbat. All right? The yogurt's gonna get If we sour. carry burdens, Si uno carga cargas, or take the battery out of the car, there's going to be rust, there's going to be chemicals. Nope, the battery I'm not carrying
anything that is not for Yahweh. I will carry the TV camera. I will carry the microphone. I may even carry the keyboard. As a ministry, it is tools of ministry. But I ain't carrying what I am not to carry. Is this a commandment? Yahweh says, I commanded your fathers not to carry stuff. Quizás cargo Yes. yo alguna cosa como la cámara, el micrófono, quizás hasta el teclado, porque todo esto se usa en ministerio para exaltación a Yahweh, y esto sí se hace en Shabbat. Pero de otra manera no voy a cargar ninguna otra cosa, porque se nos enseñó a nosotros y a nuestros antepasados que no se debe de hacer eso. What about a car seat? ¿Qué tal un asiento de carro? That's fine. You're bringing your babies to worship. Está todo, está trayendo a sus bebés a la Bring in 10 adoración. car seats. Tráigase 10. You know the difference 10 between asientos what de you're carro. doing and what you normally do. You know the difference. Usted conoce la diferencia en lo que está haciendo y lo que debería de estar haciendo. Logic. It's simple. It's lógica. easy, it's fun, and it's simple logic. Es divertido, es gozoso y es lógica simple. Okay, quickly, Amos 8:5. Vamos a Amos. And there's a lot. I'm just giving you a little preparation so we begin to do it right. Amos 8:5, y esto es un poquito de preparación para comenzar a hacer las cosas correctamente. So we don't have to guess. Para no tener que estar adivinando. And I'm going to shock you with a few things and then we're done. And even Alvia and Rivka may disagree with me, but I'm still going to tell it to you by the Ruach. But just remind me if I forget to tell you that I do tell you, because in case I don't tell you, that means I forgot to tell you. And if I forgot to tell you, I wasn't obeying the Ruach that told me to tell you who's on first. All right. Amos 8:5. Oh, Amos 8:5. Amos chapter 8, verse 5. Amos 8:5. Here we go. Aquí vamos. Amos chapter 8, verse 5. Amos 8:5. There are people in Israel who are not keeping Shabbat. They're born again disciples, but they think it's not for them. Hay gente en Israel que no están guardando el Shabbat. Son aprendices nacidos de nuevo, pero piensan que el Shabbat no es para ellos. And here's the secret attitude of the heart that Yahweh is exposing. Y aquí está la actitud secreta del corazón que Yahweh está exponiendo. Psst, psst. When will this be over? ¿Cuándo se va a acabar esto? When is the service over? ¿Cuándo se va a acabar el servicio? When is Rosh Chodesh gone? ¿Cuándo se va a ir el Jodesh? We have to sell our corn Tenemos maíz que vender. at the county fair, Allí en la feria at the Piggly Wiggly. del condado, en el Piggly Wiggly. Verse 5. Hey, mama, Verso 5. Mamá, what time is Shabbat over? ¿a qué tiempo se acaba el Shabbat? So that we may set forth the wheat. Para que podamos poner el trigo adelante. Making the balance, the banana balances, the scale in the store, so we can start weighing our bananas again. What time is Shabbat? So we can go and start weighing our bananas. Balanzas para poder pesar los plátanos. And making the shekel, and using those coupons. Now it says, making the shekel large. We don't use shekalim, so what time is Shabbat? The coupon. What time is Shabbat over so we can cut out the ¿A coupons? qué tiempo se acaba el Shabbat We para can use cortar los food cupones? coupons Podemos usar cupones de la comida to go chopping. para ir a comprar. What time? And what Yahuwah says this. Y Yahweh dice así. He says, you're swallowing up the needy. Verse 4. Dice, Amos 8:4. Verso 4. You're Están doing away explotando a los with the poor of menesterosos. the land. Están arruinando a los pobres de Who are la the tierra. poor? ¿Quiénes son los We pobres? are. Nosotros. 6 days is poverty. This is a cursed, broken world. It's full of hate and rejection and anger and depression and suicide. And the one day a week you can get away from all that stuff and you make excuses, wondering what time you can sell your corn and your wheat. No. Don't do that to yourself. I'm sorry. Go ahead. Repita, por favor. Just try. Se dice a mí, estamos en pobreza, trabajando, menesterosos, en la ruina, batallando con la depresión, con la ansiedad, con todas las cargas de este mundo que está quebrantado y bajo una maldición. That's what Yeshua said. Y es lo que Yeshua dijo. The Shabbat was made for you, not you for it. El Shabbat fue creado para usted, no usted para el Shabbat. Yahweh doesn't need you keeping Shabbat. You need to keep Shabbat. Yahweh no necesita que usted guarde el Shabbat. Usted necesita guardar el Because this Shabbat. world is a very sick and dangerous place. Porque este mundo es un lugar muy peligroso y Yes. muy enfermo. Sick and dangerous. Enfermo y peligroso. Here we're safe. Aquí estamos. I mean, Ruth has protegidos. said this to me almost every week. Ruth me dice esto casi When cada she comes. semana cuando viene. I feel safe here. Aquí me siento protegida. That is prophetic. Eso es profético.
We're learning how to love the name. Estamos aprendiendo a We're apreciar learning el how to nombre. love our neighbor as ourselves. Estamos aprendiendo a apreciar a nuestro prójimo como a nosotros We offend mismos. each other and we learn how to overlook offenses. You Nos can't of- do that sitting in front of a computer. Nos ofendemos el Because uno you al just otro. type right back. Well, I'll have you to know. You have no Aprendiendo. education. You try that over here. Can't do that. You don't behave like that in public. Estamos aprendiendo a ignorar las ofensas y seguir adelante juntos, pero uno cuando está enfrente de un ordenador y con un teclado dice, me has ofendido, no tienes educación. Now, if I'm your rabbi, it depends how much authority you want to give me. Y si yo soy su rabino, eso depende de cuánta autoridad me quiere If usted you dar. want me to help you keep Shabbat the right way, Si usted quiere que yo le ayude a guardar el Shabbat de la manera correcta, then here's what we do. entonces aquí es esto lo que hacemos. Nehemiah 10:31. Nehemías 10:31. When I catch you buying and selling, Cuando yo lo veo going a usted grocery shopping, comprando y vendiendo, taking the laundry bags and carrying them out of the car, yendo de a compras, burden on Shabbat, it's a llevando burden. sus cargas de su carro y Here's what I'm gonna llevándolas do. en Shabbat. Esto es lo que yo voy a hacer. I'm going to come to your house, Voy a venir a su casa and here's what I'm going to y do. esto es lo que le voy a hacer. Ouch. If I can find it. 10:31. If I can find it. He says, keep the Shabbat, 31. He says, and if I can't find it, I'm going to have to invent it. Could even be the different chapter. Okay, sorry about that. It's Nehemiah 13. Nehemías 13. And Yahuwah and Nehemiah caught our forefathers buying and selling on Shabbat. 13:1. Mm-hmm. 13:1. I'm sorry, Nehemiah 13:15 Perdón, 13:15 Through- de Nehemías. through 21. Hasta el 21. Nehemiah 13, Nehemías 13, 15 through 21. 15 a 21. Let's go quickly, Rápidamente. and we'll bring it to the wire. Y lo And we'll cerraremos. continue tomorrow at 12 o'clock. Y continuaremos mañana a las 12. In those days I saw Judah treading wine presses on Shabbat, don't translate, bringing in sheaves, loading donkeys, blah, 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 getting wine, grapes, figs, shopping, buying, selling, commerce, filling their tank with gas, blah, 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 business as usual. They came into Jerusalem on Shabbat, and I testified against them on that day, those who bought and sold food. There dwelt men of Tzor who brought in fish, all manners of items to sell to the Jews on the Shabbat. And I contended with the leaders of Judah, 17, and I said, what evil thing are you doing to profane the Shabbat? 18. 18. Did not your fathers buy and sell and cook and bear burdens and ignore my command to bring evil upon us, which is why we're in Babylon, which is why we have to rebuild the temple? Now you're doing worse and profaning the Shabbat all over again. Verse 19. Verso 19. It came to pass when the gates of Jerusalem began to be dark before Shabbat, I commanded that, notice, darkness does not begin the Shabbat, it is before Shabbat. Shabbat begins at sunrise. I charged that the gate should not be opened, but some of my servants I assigned to the gates as bodyguards or guards to make sure no burden should be carried or brought in to Jerusalem on Shabbat. Verse 20. Verso 20. But the merchants and the sellers of everything were hiding outside of Jerusalem, and I wouldn't let them enter because I put guards there once, twice, again and again. 21. 21. And I testified to those merchants outside, why do you wait around the wall? If you do this again, I will come and lay hands on you. Stop. Pare. I need to qualify, this is not the Christian way of laying hands. Yo necesito calificar que este no es el módulo Right. cristiano de imponer manos. Right. It's not Benny Hinn laying hands on Solomon No es Benny Hinn poniendo sus manos sobre Shlomo during fellowship. durante la convivencia. And say, pick him up, pick the anointing, take the anointing. Pick him up, pick him up, take the anointing. All right, Nehemiah is not laying hands on them this way. Nehemías no estaba It imponiendo literally sus manos de means esta if I manera. see your, I'm going to be nice here, your exterior portions again, Si veo sus, if I see your hindquarters again, si veo sus trasero causing de the nuevo, people of Judah to buy and sell and carry laundry and carry fish and test the fish and cook and blah, 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 business as usual. causándole al pueblo de Yahudá que venga y haga sus compras y intercambien
causándole a Israel pecado. Nehemiah is coming for you. Nehemías viene por ustedes. I'm going to take your hair. Voy a tomar su cabello. I'm going to pull your Y hair. le voy a jalar el cabello. And I'm going to lay hands on Y you. voy a poner manos sobre ustedes. And we'll do a little kung fu fighting. Y vamos a hacer un poquito de Alright. pelea estilo Kung Fu. What was that Chinese guy that used to do kung fu? Bruce Lee. Bruce General Lee? Bruce Lee. Huh? General Bruce Lee. Bruce And Lee. and Nehemiah said, I'm going to show you some serious kung fu fighting. Y les voy a If I enseñar see your ugly face here peleas one more de time, Kung Fu seria. Si veo aquí su feo rostro de nuevo, do we keep Shabbat that way? ¿guardamos Shabbat de esta manera? Are we zealous to guard it so we don't need a Nehemiah to come and pull our hair out? Somos fervientes para guardarlo, para no necesitar. So if que you're venga una serious niña about a setting jalarnos el Shabbat cabello, apart, because now you know you're an Israelite disciple of the kingdom, entonces si usted está en serio haciendo la apartación de Shabbat, porque ya sabe que usted es un Israel del reino, and it's a rehearsal for the kingdom, y entiende que es un ensayo para el reino, I'll make you a deal. yo les hago If you see un the stuff trato. going on in your house, Si usted ve estas cosas pasando en su casa, I'll be your Nehemiah. yo seré su You give me a Nehemías. call, Usted llámeme, send me an email. envíeme correo Say, electrónico. Ramek, Diga, Ramek, they're here. aquí están. There's buying, selling, they're cleaning the pigs, they're cleaning the cockroaches. I got pest control coming. I told him not to get the pest control here. He didn't listen to me. The pest control is here. Hay compra y A venta. stranger is working in my gates. Está trabajando un Rabbi, extranjero can en you mi do ciudad. something? Rabino, ¿puede usted hacer algo? He said, yes, the rabbi will be right over to lay hands on the situation. He's coming right over and he's going to lay hands on the El situation. rabino viene y Well, all va a the hands echar on the manos situation. sobre esta situación. You don't want me there. You definitely don't want me there. Because I'm going to lay hands on that termite inspector. What about the man who brought him? And him too. Okay, good. And his mama. Gloria a Dios. You don't want me coming over starting to lay hands. No quiere usted que yo venga. You want me to Goshen B'Tzafon being a nice Jewish boy Echar and just manos. preaching. Usted quiere que yo me quede aquí en Goshen Betzafón. I can't finish this. cortándome It's y too much. proclamando. But this is the point. Pero este es Now, el enfoque. Here's what the devil's going to tell you. Esto es lo que el diablo le va a decir. Damn, this is legalism and then you've been bondage and all that. No. Esto es legalismo y vivir en esclavitud. It says in 1 John, Dice ahí en Primera de Juan, his commandments sus mandamientos are not burdensome. no son cargas, They're not heavy. no son pesados, They're fun. son gozosos. Remember, you're the temple of the Ruach HaKadosh. Acuérdese que usted es el templo, la casa del Yahuwah Ruach wants you to HaKodesh. rest so you could be strong like He is strong. Yahuwah You quiere- could be victorious like He's victorious. Yahuwah quiere que usted You could be the head of descanse. Israel and you could be the body of Israel. It's for you. The Shabbat was made for you, not you for it. Yahuwah quiere que usted descanse, que usted sea fortalecido, que usted descanse en el Shabbat, porque el Shabbat fue creado para usted, no usted para el But it Shabbat. starts with you. Pero inicia con He usted, doesn't force you. no le forza. You have to guard the Shabbat. Usted tiene que guardar el Shabbat. It's the one day we just stop what we do Es el yom que simplemente dejamos de hacer lo que normalmente hacemos. and we do what Abba does. Y hacemos lo que hace nuestro Abba. And what does Abba do? ¿Y qué hace el Abba? He rests. Él descansa. Is that bad? ¿Es eso malo? Is that bad? Is Did you this hear bad? me say anything that's not in Torah? ¿Me oyó usted decir algo que no está en Torah? Did you hear me say you can't put on the light? Me dijo usted que no, me oyó Like the decir Jews? usted I said. que no se puede prender la luz como hacen los Yahudim. Did you hear me say you can't drive Me oyó usted to decir get to que service and worship Yahweh? Did you no hear? se puede Did you hear me say manejar that? I didn't say that. para llegar al servicio a adorar a Yahweh. Yo no dije eso. I said whatever you need to do to serve Yahweh and be with His people on Shabbat, you do. Dije que toda la cosa que necesite hacerse para poder usted llegar y adorar a Yahweh con su pueblo, hágalo. Don't go to a movie and plan your vacation on Shabbat. Now, and I'm not being personal here. I want to share this with you. Am I on vacation? Are there Shabbats when I am on vacation? Yes, absolutely. No planeé sus vacaciones ni vea una película en Shabbat, pero quiero hablar personalmente. ¿Hay Shabbats cuando yo estoy de vacaciones? Sí, en lo absoluto. But I'm not in the airport on Shabbat. Pero no estoy en el aeropuerto en Shabbat. I'm not buying and selling Starbucks in the Las Vegas airport on Shabbat. No estoy vendiendo y comprando Starbucks en el aeropuerto de Las Vegas en I'm Shabbat. on vacation Estoy en vacación and I'm resting. y estoy descansando. I'm on vacation. Estoy en I vacación. don't go on vacation No voy de vacaciones. on Shabbat. En You Shabbat. get the ruach of what Yahweh is saying? ¿Entiende lo que el Ruach de Yahweh está diciendo? Amen.
We love you. We thank you. And I didn't mean to step on anybody's toes, Les damos but torba y no but quise pisar you know I love you. los And deditos de nadie. what we'll do is we'll pick it up with part 2. Y lo que haremos es que continuaremos con la segunda parte On the first day of the 4th month en el primer guión del cuarto mes of the biblical calendar, del calendario escritural, which is tomorrow, que será mañana, the first day el primer guión of the 4th month. del cuarto We love mes. you. Los apreciamos. From the Yachad of Baker County, it is Shabbat Shalom. Desde la Yajá It del is condado. Shabbat. Come on now. Shabbat Shalom. Praise Yah. Can't hear you. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. What day is it? Shabbat Shalom. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah.